Hablarles en esta noche But tonight I'd like to acerca de la speak autoridad espiritual. on spiritual authority. Yo quiero que tomen nota. I'd like you to take notes. Y específicamente, And la specifically, autoridad espiritual, podemos aquí estar tal vez unos 6 meses enseñando de autoridad espiritual. we could be here for 6 months teaching on spiritual authority. Y yo le voy a pedir en esta noche But I'm going to ask you tonight que tome sus notas, that you take your que notes, tome este mensaje y lo reciba en su corazón take this message and receive y it in your sobre heart. todo que lo practica. And above all, that you put it into Dijo practice. Cristo, Christ said la guerra espiritual comienza en el momento que la palabra es sembrada. that spiritual warfare begins the moment that the word is sown. ¿Qué significa eso? What does that mean? Cuando la palabra sale de mi boca, When the word comes out of my el mouth, enemigo le va a mandar 8,000 pensamientos the enemy will send 8,000 thoughts your para way robarle esa palabra. to steal that word from you. So, no deje robarse la palabra en esta noche. So don't allow that word to be stolen from you Ustedes me tonight. escucharon. Did you hear me? So, quiero hablarles de la autoridad espiritual, So I'd like to speak on spiritual pero authority, específicamente but specifically acerca de el principio de la cabeza. about the principle of headship. Toda autoridad espiritual comienza con el principio de la cabeza. All spiritual authority begins with the principle of headship. This is a principle of the kingdom that is not taught or known in the Church of Jesus Christ. Esto es un principio del reino que no es conocido ni se enseña en la iglesia de Jesucristo. As the result, Como we resultado, see a church division, vemos división de iglesias, breakdowns of que families, se descaen las familias and division in the leadership. y división en el liderazgo. When the principle is not practiced, Cuando este principio no se we pone en will see práctica, disorder, chaos, and confusion. vamos a ver desorden, caos y confusión. Y el propósito principal de esta enseñanza And the main purpose of this teaching, tiene 3 propósitos. it has 3 purposes. To bring divine order, Traer orden divino to govern in the spirit, para gobernar en el espíritu and to provoke divine direct flow of blessings in your life. y para provocar el fluir directo de las bendiciones en la vida suya. ¿No me entendieron o no me escucharon? You didn't hear me or you El didn't understand me. propósito de esta enseñanza So the purpose of this teaching es para traer orden divino a su vida, is to bring divine order into your life, en su matrimonio, into your marriage, en su negocio, into your business, en el discipulado, in your en discipleship, everything you involve. en todo en lo que usted se involucre. Este es uno de los principios más hermosos de la palabra de Dios. This is one of the most beautiful principles of the Word Así of que God. quiero todo el mundo anotando, So I'd like everybody writing this down. and that you show me that you are a disciple. Y así me muestra usted a Un mí que usted es discípulo es un discípulo. estudiante. A disciple is a student, Estudia la palabra. one who studies the Word, Is always in continuous learning. que siempre está aprendiendo continuamente. So, 3 things. 3 cosas. Traer orden divino, Bring divine order, gobernar en el espíritu rule in the Spirit, y provocar el flujo directo de las bendiciones de Dios en su vida. and provoke a divine flow of the blessings of God in your life. Because of the changes that I'm doing, Por los cambios que estoy trayendo, usted va a escuchar personas que empiezan a gritar. you will hear people that will start to scream. Why? ¿Por qué? Why is doing that? ¿Por qué estar haciendo eso? Bueno, yo quiero que entienda porque lo estoy haciendo y en esta noche lo va a entender. I want you to understand why I'm Y doing it cuando tonight. vengan You'll las cosas understand. arriba, Then when things en come, vez de murmurar, instead of murmuring usted va a about decir it, un momentito, you'll say, wait a se second. me enseñó un principio I was taught this principle, y es por ese principio and it's because of that que principle está en la Biblia. that's in the That's Bible. not my principle. Este principio It's no in es the mío. Bible. Esto está en la Biblia. And what is the origin of headship? ¿Cuál es el origen del ser cabeza? What is the principle of headship? ¿Cuál es ese principio Who de ser is the cabeza? headship? ¿Quién es esa cabeza? Who sets the headship? ¿Quién establece la ¿Cuál es cabeza? el propósito de la cabeza? What is the purpose of ¿Cuáles headship? son los roles? What are the ¿Y roles? cuáles son las bendiciones And what are the de blessings estar bajo la cabeza? of being under the head? Si vamos a Génesis capítulo 1, verso 1, If we go to Genesis 1:1, vamos a ver la intención original de Dios en el principio. we would see the original intention of God from the beginning. Esta era la intención original. This was original intention. Así como era en el cielo, As it is in heaven, que fuera hecho en la tierra. that it would be done on earth. Era
duplicar el cielo en la tierra. It was to duplicate heaven on earth. ¿Me entienden todos? Does everybody understand that? Entonces, the origin of headship is God himself. Entonces, el origen del ser cabeza es Dios mismo. Si contesto la pregunta, ¿cuál es el origen? If I were to answer your question, what's the origin? Es God himself. Es Dios As the mismo. scripture says, Como dice la escritura, Dios se manifiesta en tres personas. God manifests himself in three Dios el persons. Padre, God the Father, el originador. the originator, Dios el Hijo, God the Son, el revelador. the Y Revelator, Dios el Espíritu and Santo, God the Holy Spirit, el que manifiesta a las personas. the one who manifests the persons. They're co-equal. Ellos son Ellos tienen la co-iguales. misma naturaleza, They have the same los nature, mismos atributos, the same attributes, but one is the head. más uno de ellos es la cabeza. One is the head. Uno es la Genesis cabeza. chapter 1. In the beginning, God created heaven and earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El modelo de Dios y la intención original de Dios The model of God, God's original intention, era que el cielo se duplicara en la tierra. was for heaven to be Siempre duplicated ha on sido earth. así. It's always been like that. Entonces en Génesis 1:26 So Genesis we 1:26, saw that the equality in God. vemos la igualdad en Dios. Génesis So 1:26. Genesis Ahí 1:26, nos habla Jackie. and God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over Okay, the." let us wait a minute. Momentito. Let us make man. ¿Puede poner en español, por favor? Can we see this in Spanish? Vamos a verlo. Vamos, dice, hagamos al hombre. It says, "Let us make man." Quiero que me vean todo. I want everyone to look at me. Dios God mismo himself tuvo un consejo. had a council, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. God the Father, God the Son, and God Holy Spirit. Hoy en día Today, la gente no quiere consejo. people don't want counsel. Dios mismo tuvo consejo de él mismo. God himself counseled himself. Cuando usted no quiere consejo, But when you don't want counsel, usted se pone por encima de Dios. then you are above God. Antes de hacer el hombre, Before he Dios made dijo, man, vamos a hacerlo. he said, "Let us make Meaning, man." dijo, no lo voy a hacer yo solo. In other words, dijo, I'm not going to do it Dijo by el Padre. myself. The Father Lo vamos a said. hacer el consejo. He said, "Let's have our counsel here." ¿Ustedes me escucharon? Did you hear that? So, Dios estableció la ley de la igualdad So God established the law of equality en medio In the midst. de la prioridad y el orden. of priority and order. Es un Dios, es a triune God, Él es un Dios trino. pero Dios el Padre But God the es Father la cabeza. is the head. Dios estableció la cabeza en el cielo God established the head in para que heaven sea hecho en la tierra. so that it would be done on With the earth. same purpose, to have order. Con el mismo propósito, tener orden. God establishes first order, then he established authority. Dios establece el orden de lo primero y entonces establece autoridad. Dios establece el gobierno, God establishes government, authority, Autoridad. pero antes que eso suceda, but before that can Dios happen, pone orden. God sets order. We need order in our life. Necesitamos orden en nuestra vida. Yo quisiera escuchar un amén. I would love to hear an amen. Order is God's priority. El orden es la prioridad de Dios. He puts order in our life. Él pone orden en nuestra vida. We see chaos and confusion. Vemos caos, He confusión. puts order in our life. Él pone orden en nuestra vida. Pero cuando no hay orden, But when there is no usted va a order, ver caos, confusión. you will see chaos, confusion. Today, Hoy, look at me. míreme, El orden no es popular. order is not popular. Cuando usted quiere enforzar orden, When you want to enforce order, todo el mundo se le revela. everybody rebels Y against si no, it. dígame usted en su casa. If not, just tell me about your house. Dígame usted en su discipulado. Tell me about your Usted le discipleship. dice, lo espero a las 7. Tell them, I want you here at 7. Uno llega a las 7:30. One shows up at El 7:30. último llega llegando a las 9:15. The last one showed up at 9:15. Usted le dice, la próximo discipulado yo pongo orden. You say, next discipleship, I'm setting order. Todo el mundo a las 8. Everybody here Si at usted no me 8. viene a las 8, You don't come here at 8. usted no entra por esa puerta. You're not coming in through that door. Porque no es popular. Because it's not popular. Todo el mundo no se alegra en esto. See, everybody doesn't Si yo rejoice hablara over de fe, that. todo el mundo estuviera saltando. If I were to speak on faith, everybody would jump. Pero el orden no es popular. But order is not popular. Porque todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Because everybody wants to do what they want to do. Y dile que está al lado, Tell the person en next mi to you, casa yo me and my house,
Dile, mi casa Say y yo it. Me and my house. no haremos lo que nos da la gana. We will not do whatever we want to do. ¿Estamos acá? Amen. God's order is his priority. El orden de Dios es su prioridad. God's supreme goal La meta suprema de no Dios solo es el orden, is not just order, sino la vida. but it's life. Donde hay orden, hay vida. Where there's order, there is life. Es decir, usted ve que hay orden en nuestra iglesia, You see how we have order in our church? sentando la gente, When we sit the people. pero hay iglesias muy ordenadas, pero muertas, But there's some churches that are very orderly, but they're very porque dead. el orden no es la meta final, Because order is not the end goal. es la prioridad de Dios, It is the priority of God. pero lo final de Dios But the end goal of es God la vida del Espíritu, is the life of the Spirit. la unción, la presencia. Anointing and presence. ¿Están acá ustedes todos o no? Everybody here? So, la intención original de Dios So then God's original intention was to bring the government on earth and establish it in the principle of headship. fue traer el gobierno del cielo, establecerlo en la tierra y el principio de ser En cabeza. todos los niveles In every level de la sociedad. of society. Traer ese principio, así como es en el cielo, Bring that principle as it se is in ha hecho heaven. en la tierra. Let it be done on earth. ¿Cuál es el propósito? What is the Traer purpose? esa orden Bring order y su gobierno a la tierra. and his government to the earth. What is the headship principle? ¿Cuál es ese principio de ser cabeza? What's the definition of it? ¿Cuál es la definición de ¿Cómo esto? nosotros definimos, si vamos a hablar de la autoridad espiritual? How do we define it? If we're going to talk about Recuerde que spiritual dije, authority, remember what I la said? autoridad espiritual Spiritual authority comienza con el principio de la cabeza. begins with the principle of headship, Y esto va para abajo. and this flows downward. Eso vamos a definirla. So let's define it. Y está en primera de Corintios capítulo 11, verso 1 en adelante. 1 Corinthians chapter 11, La 1. palabra cabeza o el principio de cabeza So the word head or the principle of se headship define así. is defined like this. Cobertura espiritual. Spiritual covering. Esa palabra se usa mucho. And that word is En used a nuestros lot medios. in our midst. Verse 2. Versículo 2. Cobertura espiritual. Spiritual covering. Verse 3. Versículo 3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head Elena. of the woman is the man, and the head of Christ is God. Ok, mira, la cabeza. But look at it here. Dios dice, la cabeza de Jesucristo es Dios. God said the head of Jesus Christ is God. La cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de Cristo es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo. The head of man is Y Christ. la cabeza del hombre, la cabeza del hombre es Cristo. The head Y of la cabeza de la man is mujer es Christ. el hombre. And the head of woman is the man. Míreme todos. Everybody look La at me. palabra cabeza significa cobertura. The word head means covering. Representa spiritual covering. It represents una cobertura espiritual. Means authority. Significa autoridad. Cuando usted dice cabeza, When you say head, significa autoridad. you mean authority. Headship is a military term. El ser cabeza es un término militar. Headship is God's appointed way of governing. El ser cabeza es la manera que Dios ha señalado para gobernar. Voy a repetir. And I'll repeat that. La cabeza Headship es la forma de Dios para gobernar. is God's way of governing. ¿Ustedes me escucharon todos? Did everybody hear that? Levante su mano y diga headship Lift up your hands, diga, el ser is cabeza God's appointed way of governing. es la manera señalada de Dios para gobernar. Dígalo otra vez. Say it again, say it. God's appointed way, louder please, Dígalo más fuerte. of governing. La manera señalada de Dios para gobernar. ¿Puedo escucharme todos? Can everybody hear that? Headship El ser was cabeza the original authority of the earth, on earth. fue la autoridad original en la tierra. Y la cabeza And the head, es el principio de la cadena de mando headship is the principle of the chain of command en el gobierno de Dios. in the government of God. God has a government Dios tiene un and gobierno it starts with the head. que comienza con la cabeza. And that's the beginning Y ese es el of the comienzo government of God. del gobierno de Dios. When an order is given from God, Cuando una orden se da de parte de will Dios, always come from the chain of command. siempre viene por la cadena de mando. Allá en el cielo, Over there in heaven, Dios es la cabeza. God is the head. Los tres The three tienen la misma autoridad, have the same authority. son coiguales, They are co-equal. los mismos atributos, They have the same el Padre, el attributes. Hijo, el Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Pero el Spirit. Padre es la cabeza. But the Father is the head. Entonces, cuando
viene siempre de la cabeza, So when it always flows down lo from que the se head, llama la cadena de mando. what we call the chain of Cuando command. la cabeza, cuando se da esa orden, When that order is given, cannot be argued, no se puede argumentar con cannot eso. be reasoning. No se puede razonar. The head releases the command La cabeza desata el in the church mandato a la iglesia, and the family, a la and familia, is to be executed. y tiene que ser ejecutada. Cuando la cabeza en casa When the head at home da una orden, gives an order, no es para argumentarla, it's not to argue es with para it. ponerla en práctica. It's to put it into Cuando la practice. cabeza en una iglesia When the head of a church da una orden, gives an order, no es para argumentarla, it's not to argue no es over para it, criticarla, and it's not to es criticize para it. ejecutarla. It's to execute it. Ese es el modelo de Dios. That is the model of La God. cabeza es uno de los principios The head is one of the principles que declara primero that declares first la ley de Dios. the law of God. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia? Can I hear your amen, church? Entonces la cabeza So then the head makes the decision, toma la decisión, inicia decisiones, initiates toma las decisions, decisiones finales, makes final decisions, guía, dirige, leads and guides, ejecuta, executes, da la visión gives a y vision, declara las leyes de la casa. and sets the laws of the house. No podemos gobernar sin el principio de la cabeza. We can't rule without that En la headship tierra, principle on the en la earth, iglesia at the church, o en ningún lugar. or anywhere. No se puede gobernar. We cannot Y si rule. se gobierna es un caos. And if we do govern that way, there is chaos. Why is it chaos? ¿Por qué es un caos? Porque no está aplicado el principio como es en el cielo. Because we're not applying the principle to make it as it is in heaven. So si tenemos dos cabezas So if we have two heads en un gobierno, in a usted se government, imagina dos presidentes, can you imagine two presidents, dos esposos. two husbands? ¿Qué vieron ustedes? What did you see Un there? monstruo, ¿no? You saw a monster, right? Dios no crea las cosas así. God doesn't create things like that. Dios tiene una cabeza God has a que head da el mando that will give the y command, todo el resto ejecuta lo que la cabeza and hace. then the rest execute that thing that the head said. ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Can I hear your La amen? cabeza es la fuente donde todo comienza. The head is the source from which everything begins. La cabeza es el Padre, The head is the father, así como es en el cielo. just as it is in heaven. Es el Padre, el pastor en la iglesia. The father, the pastor in the Es el church. Padre esposo en la casa. The father, the husband in the house. Es donde comienza la visión, That's where the vision begins, comienza las bendiciones. where the blessings begin. Mucho se usa este vocabulario. This vocabulary is La used visión de often. la casa. The vision of the house. Sí es la visión de la casa, Yes, it is the vision of the house. pero realmente la visión que Dios le dio a la cabeza. But truly, it's the vision that God gave the head. Dios nunca le dio la visión a un grupo de personas. God never gives the vision to a group of Dios se lo people. dio a una persona. God gave it to one Y esa person, persona es la cabeza. and that person is the head. Dios tiene que hablarle primero a la cabeza. God needs to speak to the Dios head first. nunca viola sus principios. God will never violate his principles. Dios nunca viola sus principios. God will never violate his principles. In the church I used to go to, A la iglesia a la que yo iba hace antes, 25 años atrás, 25 years ago, cuando yo iba a los países, a las naciones, when I would go out to countries and to el poder de nations, Dios caía, the power of God would pero en mi fall, iglesia no pasaba nada. but nothing would happen at that church of mine. Y yo trataba de decirle al pastor, And I would try to speak to the pastor and I never there. did anything escondidas a él. I never did anything behind his back. Siempre era contable a él. I was always Siempre accountable le to decía him. dónde estaba, para dónde I iba. would always tell him where I was going, what I was Y yo doing. le decía lo que Dios hacía. I would tell him what God had Yo done. le decía, vamos a evangelizar. I said, so let's Me decía, evangelize. nosotros somos una iglesia de evangelismo. He said, no, we're not an evangelistic church. Vamos a orar. I said, let's pray. No, la iglesia no está llamada a orar. No, this church is not called to pray Entonces, like ¿qué está that. llamado? So I said, well, what are you called to Pero do? yo nunca hacía nada But I would a never do escondidas de él. anything behind his back. Si yo le decía, yo voy a evangelizar, I would tell him, I'm going to go voy a ir a evangelize. la pequeña Habana, I'm going to Little agarraba un Havana. micrófono, un megáfono, I would get a y con megaphone, eso evangelizaba. and that's how I would evangelize. Y me iba a orar, I would go agarraba pray. un grupo de personas I would grab a group of y people. decía, pastor, yo voy a orar, I would say, Pastor, I'm going to go pero pray, quiero que usted okay? sepa que estoy orando. I want you to know that No I'm estoy going to be haciendo nada praying, escondida suya. not doing anything behind your back.
Y esperé por ahí muchos años And I waited like that many para years ver que Dios visitara la iglesia. to see if God would Porque yo visit the amaba church. mucho al pastor, Because I love the amaba mucho pastor a al lot. pueblo. I love the people La a lot. mayoría de gente que vino a esa iglesia vinieron por mí. The majority of the people that went to Yo that me la church gané. were there because of Yo me. las traje. Because I won them, I brought Yo them amaba in. mucho ese pueblo. And I love those people very much. Y un día le dije, Señor, One day I said, estoy Lord, frustrado. I'm frustrated Porque aquí el hombre yo le sugiero because I suggest things to y this esto man. está muerto. This is dead Yo here. veo el poder de Dios afuera I see the power of y God aquí no out pasa there, nada. but nothing Y el happens Señor here. me dijo, And the Lord told me, nunca te never voy a permitir am I going to allow que you hagas algo más allá de la cabeza. to do anything beyond your head. Si la cabeza no quiere, If the head doesn't want to do I it, will not do it. yo no lo voy a hacer. Si Dios Todopoderoso If Almighty God no lo va a hacer, won't do it, porque hay usurpadores de la cabeza. why are there people that usurp the head? Y me fui. So I left. Es más, no me fui. In fact, I didn't leave. Un día me llamó One day he y called me me dijo, and he told me, yo quiero hablar contigo. I want to speak to you. Acababa de predicar, él había estado fuera He had been out, y yo prediqué un mensaje so I preached a y ahí message. pasó de todo. And all kinds of things happened. La gente se sanó, People were se healed, liberó, they were delivered, se fueron salvos they left saved. y agarró el mensaje He took the y message lo mandó a tirar a la basura. and he had it thrown out to the garbage can. Y me llamó cuando me vino y me dijo, eso When he came back, he called me and said, no That lo voy a permitir. I'm not going to Y digo, allow. ¿a qué usted le llama eso? And I said, what do you mean ¿Qué that? hice mal? What did I do wrong? La gente se sanó, People were la healed. gente se salvó. People were saved. What did I do wrong? ¿Qué hice yo Me mal? dijo, that's not the point. Ese no es el punto. The point El is, punto es if people see that in you, que si la gente ve en they eso will en follow usted, you. lo van a seguir a usted. And I will not accept that. Y eso yo no te lo voy a So aceptar. I prefer for you to leave. Así que prefiero que usted se me vaya. En otras palabras, In other words, 10 años de mi vida 10 years of my me life, botó. he threw me out. Lloré 2 horas en el parqueo. I cried for 2 hours in the parking lot. Y dije, what did I do? Y dije, ¿qué hice Digo, yo? pastor, ¿qué le hice? I said, Pastor, what Me did I dijo, do to no you? has hecho He nada. says, no, you didn't do You've anything. been accountable. Me has dado cuentas. You submissive. Eres sumiso. But I don't like what you Pero do. no me gusta eso que estás haciendo. ¿no? So you leave. So, vete. Pero si no me hubiese votado. But had he not kicked me No, out, no, escúcheme. No, but listen, Si no me hubiese votado, had he not yo kicked no me me out, hubiese ido. I would not I am have very left. faithful. Yo soy muy fiel. Y God said to me, Y Dios me dijo, si yo no permito eso, if I don't allow tú that, nunca te hubieses ido. you would have never left there. Cuando salí de ahí, When I did me leave, dijo, en un año he told me, in 1 vas a year, tener tu iglesia. you will have your own church. So yo fui a otra iglesia So I went to me another church. recibieron They received me y there. para que supieran que no tenía agenda. So they knew I wasn't Dije, coming in quiero with que an agenda. sepa I told them, I que want you Dios to me know habló de abrir una iglesia. that God spoke to me about Pero opening en a este church. año, pastor, But this year, yo quiero Pastor, ayudarte a formar tu I iglesia, want to help you a form your church, reestructurarla. restructure it. The excrement, el Usted sabe, excremento, el excremento. estaba flotando en los baños. Would float in the Una iglesia bathroom. sucia. And the church Los was músicos dirty. estaban entrando a golpes, And the a musicians piñazos. were having fist fights. No había ujieres. There were no ushers. Establecimos los ujieres. So we Establecimos la established escuela dominical. Ushers and a Sunday Le school. pusimos la iglesia muy linda. We put the church real nice. Y en un año And then 1 year later, abrí la iglesia. I opened my own Y hoy church. somos el Rey Jesús. And we are King Jesus Ministry. What's the point? ¿Cuál es el punto? God said to me, Que Dios me dijo, no te voy a permitir. I will not allow you, Si en la cabeza no quiere, if the head doesn't want to yo do it, no puedo traer avivamiento aquí. I cannot bring revival here. So, eso te dice So that tells el you respeto que Dios tiene a la cabeza que Él establece. the respect God has for the head that He Was establishes. the head wrong? ¿La cabeza esa estaba mal? Yes, of course. Sí, claro, estaba mal. Sí, pero si Él no quería, Dios no puede hacer nada. But if He doesn't want to do it, En God otras can't do palabras, anything. In other si la words, cabeza tiene una iglesia muerta, if the head has a dead es church, porque Él mismo quiere tenerla muerta. it's because He Himself wants it to be dead. Ustedes parece que no me están ayudando. Looks like you're not helping me here. Porque le voy a poner algo acá. So let me say this. So divine order, Entonces el orden divino, the blessing comes first on the head. la bendición primero viene sobre la cabeza. Porque de la cabeza se origina. Because from the head is where Todas it las originates cosas. all things. We want the anointing, we want the blessing.